गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण। गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण। गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण। बाबा किछि समय विश्राम नेले। भिक्षा समय होइगलानी। बाबा अल्प समय विलंब करी गल्प को आरंभ करदेले। बाबा कहले, नटिया गुरुवारी कथा तमें शुणिच। या पूर्वर मु कही नटिया गोटे शबर, गुरुवारी होची तार स्त्री। गुरुवारी संपूर्ण निरामिष थिबारु नटिया मध्य निरामिष रहिला। आउ से जीव हत्या करिव नाही बोली कही तार धनु तीर सबू फिंगिदेला। बहु आनंदरे सेमाने चलुथांती। किछि दिन परे गोटिए पोखरी रे देखिले बतक गोटाए मरी पड़ी। तार 100 गोटी छुआ चें चाँ होई पोखरी रे एणे तेणे बुलुचंती। गुरुवारी बिकल रे नटिया को कहले, देखिल माँ बतकटी मरी जाइछि। छुआ गुड़िक किपरि चें चें होचंती। एमाने खाइबा को न पाई मरी जिबे। साप यांकु खाई देबो। यांकु पानी रु छाणी आण, आंबे तांकु पालिबा। नटिया संगे संगे गुरुवारी कथारे राजी होई सबु जाक छुआ को पानी रु छाणी आनिला। 100टी जाक छुआ सबु बंची थांती। बतक छुआ गुड़ी को घर को आनी जत्न सहकारे 2 जन पालिले। छुआ गुड़िक बड़ हो गले। नटिया और गुरुवारी को देखिले बतक गुड़िक तांको उपरे चढ़ी जाती। जेपरी बापा माँ को उपरे पिला माने नदी हो जाती। बतक मायारे एपरी बुड़ी रहिले जे सेमाने निजर संतान होई नाही बोली ता मध्य भूली गले। दिने नटिया कहिला, गुरुवारी मो जीवन रे मु बहुत पाप करिछि। से पापर फल सकाशे आमर प्राय संतान हेउ नाहंती। ये पापरु किपरि मुक्ति मिलिबो? गुरुवारी कहिला, आमे जदि भारतर विभिन्न क्षेत्र मान बुली तीर्थ स्नान करिबा, ये पापरु मुक्ति मिलिबो। नटिया कहला, आमे जदि तीर्थ करिबा को जिबा तेबे ये 100 गोटी पिला माने कौन करिवे? ये माने केउंठी रहिबे? यांकु तो शिकारी जंतु खाई देबे। गुरुवारी कहिला, आम राजा जने धार्मिक राजा। मु सेठारे पिला दिनरु थिली। मो बापा माँ मरी जिबा परे राजा आनी मते उआसरे पाली थिले। आमे जदि तांकु कहिबा से आम पिला मानकर दायित्व नेबे। यह कही उभय राजांक पाखरे पहुँचिले। राजांकु आमूल चूल समस्त विषय कहिले। राजा यह शुणी आश्चर्य होइगले ओ कहिले, आम राज्य रे पुणी एभली धार्मिक भक्त अछंती। संगे संगे मंत्री को आदेश देले, ए 100 गोटी छुआ को तमे जत्नर सह पालन कर। ए मानकु 500 स्वर्ण मुद्रा दियो। एमाने तीर्थ यात्रा रे जिबे। महामंत्री ताहाई कले। बतक छुआ गुड़ी को नहीं जत्न रे रखिले। नटिया और गुरुवारी को राजकोषरु 500 स्वर्ण मुद्रा दे तीर्थ करने को छाड़देले। किछि दिन गला महाराजंकर एक व्याधि हैला। एपरी व्याधि हैला जे महाराज अर्ण जल स्पर्श कले नाही। आगरु मु कहिछि महाराज अर्ण जल स्पर्श न करिबा पर्यंत राजबाटी रे केही अन्न जल स्पर्श करती नाही।
एणु समस्ते उपवास रहिले। बहु वैद्य आसिले, वैद्य माने राजांक चिकित्सा कले, किंतु किछि लाभ हैला नहीं। राजा को की व्याधि है सेमाने भी जानी पारले नहीं। राजा को किछि रुचु न थाए, से किछि खाऊ न थांती। रोषेया गोटाए बुद्धि पांचिला, गोटाए बतक मारी सेही मांसरे सूप तैयारी कला, राजा को खाइबा को देला। राजा जानी पारिले नहीं, राजा को भल लागिबारु खाईदेले। एहा परे प्रतिदिन गोटिए गोटिए करी बतक सूप करी राजा को दे चलिला। राजा उपवास थिबारु दुर्बल होइथिले। किछि खाद्य खाइबा परे महाराज सुस्थ होई गले। राजा किंतु ये विषय रे बिंदु विसर्ग जानी पारिले नहीं। किछि दिन परे नटिया और गुरुवारी तीर्थ करी फेरिले। सांगरे विभिन्न प्रकार खाद्य द्रव्य आनिथांती तांकर संतान निमंते। खुशी होई राजबाटी रे पहुँचिले। राजा को साक्षात करी तीर्थ कहानी मान प्रकाश कले। केउ केउ तीर्थ को जाइथिले, केउ केउ तीर्थ रे स्नान करिसंती, टिकी निकी सबु वर्णना कले। राजा यह सुनी खुशी होई गले। स्वादिष्ट भोजन देई नटिया और गुरुवारी को विश्राम करने को कहले। नटिया और गुरुवारी भोजन कले। राजमहल रे आनंद सबुरी मुहरे। नटिया और गुरुवारी को प्रशंसार पोती पकाउथिले। यह बोधे भगवानकर गुरुवारी भाग्य शेष आनंद देउथिले। यापर जे दुखर पहाड़ मुंड पर छिड़ी पड़िबो ए कथा भगवान पूर्व जानिछंती। शेष हस टिकक अल्प क्षण पर लिभिजिब। गुरुवारी भोजन परे राजा को बतक छुआ मागिले। कहले महाराज आंबे जीवु, आंब पिला मानकु दियंतु। महाराज महामंत्री को आदेश देले, महामंत्री तांको पिला मानकु फेराई दियो, सेमाने तांको कुड़िया को जाई विश्राम करिवे, पथ श्रम तांको लागुछि। महाराजंको आदेश रे समस्ते हतबाक। कौन करिवे, कौन कहिबे? राजा तो पिलाटी दिनरू निरामिष, तांकु आमे बतक मांस खाइबा को देइछंती। राजा सुनिले कौन कहिबे? गुरुवारी पुनराय मागिला, महाराज आंबे जीवु, आंब को दिया जाऊ आज्ञा। नीरवता भंग करी महामंत्री सबु कथा प्रकाश कले। गुरुवारी सबु सुनिला परे जेपरी मुंड उपरे वज्र पड़ीगला। मुहरु कौनसी वाक्य स्फुरिला नहीं। पागली पराय होई आनिथिबा खाद्य द्रव्य सबु राजांक ऊपर को फिंगी देई बाहुनी बाहुनी कांदिले। हाय मु केते कौन खाइबा जिनिस मो पिला मानक सकाशे आनिथिली। मो पिला माने जेउठी नाहंती ये जिनिस मोर कौन हेबो? आपणको देइथिबा अर्थ रे ये सब जिनिस आनिथिली, आपण नहीं जानतु। मुंड को ढो ढो करी पिटी देई थाए। नटिया मध्य कांदु थाए। हठात गुरुवारी उठी छिड़ा हला। चंडी रूप धरी गुरुवारी छिड़ा हला। लुगा कानीटा को टाणी आनी अंटारे गुड़ाई देई महाराजन को कहले, शुणंतु महाराज, मोर जदि किछि पुण्य बल थाए तेबे ये गोटाए मार अभिशाप घेन।
ମୋର 100 ସନ୍ତାନ ଯେପରି କଲବଲ କରି ମାରିଲ, ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ଅନ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ତୁମେ ଦିନେ ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ନ ଦେଖି ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତୁମ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ଆମ୍ଭରି ପରି 100 ସନ୍ତାନ ତୁମର ଥିବେ। ଏଇ ଦେଖ ମହାରାଜ, ମୋ ମଥାର କେଶ ମୁକୁଳା କଲି। ଏହି ମୁକୁଳା କେଶ ସକାଶେ ତୁମର 100 ପୁଅ ମରିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ବଳଶାଳୀ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ ଥିବେ, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବେ। ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣିବ, ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବ, ହାହାକାର ଶୁଣିବ। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାରୀ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ନଟିଆ ତାହାରି ଉପରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁବାରୀ ଓ ନଟିଆଙ୍କର ସେଇଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହାର 101 ଜନ୍ମ ପରେ ଗୁରୁବାରୀ କୁନ୍ତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁକୁଳା କେଶ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତାହା ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ। ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଧରିଥିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଓ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ମୋରି କେଶ ତୋରି ରକ୍ତରେ ବନ୍ଧନ କରାଯିବ। ବାବା କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ମିଳେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହିଭଳି ଯିଏ ପାପ କରେ, ଯିଏ ମା ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ମା ଦେଖୁଥିବ କିଛି କହିପାରୁନଥିବ, ସେ ପାପୀ ପ୍ରଥମେ ସଜନା ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ତାହାର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ସବୁ ଜାଣୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ମୋଡ଼ି ଶାଗ କରି ଖାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ସେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେବେ କହିବେନି ଛୁଇଁ ତୋଳି ଆଣ କିମ୍ବା ଶାଗ ତୋଳି ଆଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବେ, ଛୁଇଁ ଦିଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଶାଗ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣ। ଏହା ଗଲା ପ୍ରଥମ ପାପ। ଯେଉଁମାନେ ଛୁଇଁ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣ ଓ ଶାଗ ତୋଳି ଆଣ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ପାପ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ସକାଶେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିବ ଛୁଇଁ ଦିଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଆସ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଶାଗ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ହେଲା, ଏମାନେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ପାଳିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଂସେଇକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମା ସାମ୍ନାରୁ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ପର ଜନ୍ମରେ ସେଇମାନେ ହିଁ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ ସେଇ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ମାନେ ତାର ମାଲିକ ହେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଫଳମାନ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ହେଲା ତୃତୀୟ ପାପ। ତୃତୀୟ ପାପ ମାନେ 3 ଭାଗେ ପାପ, ନା 3 ଭାଗେ ଧର୍ମ, ଭାଗେ ପାପ। ଯେ ବହୁତ ଧର୍ମ କରିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାପ କରିଛି, ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ମିଶ୍ରିତ ଫଳ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବ।
ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କରିଛି ସିଏ ଦେବତା ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଏତେ ଧର୍ମ କରିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ କିଛି ଦିନ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଶୁଣିଲ ତ, ଜୀବ ମାରି ଖାଇଲେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ସେଥି ସକାଶେ କଥାରେ ଅଛି, ଜୀବ ମାରି ଜୀବ ଖାଇ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ମାରିକି ଜୀବ ଖାଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବସିବେ। ଓଲଟା ଅର୍ଥ ସବୁ। ନା, ଜୀବ ମାରି ଜୀବ ଖାଇ, ତମେ ଗୋଟେ ଜୀବ ମାରିକୁ ଜୀବ ଖାଇଲ, ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେଇ। କେଉଁ ଜୀବ? ନା, ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ତମେ ମାରିଲ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ, ତମେ ଯିବ ନରକପୁରକୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବ ମାରି ଜୀବ ଖାଇ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ଏହି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହାଜନ ଆସି ସମସ୍ତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଓ କହିଲା, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ପାପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ବତେଇବି? ମୁଁ କ'ଣ ତମର ମୁକ୍ତି କରିବି? ତମେ ବ୍ରହ୍ମଧୁନି କରାଅ, ଅନ୍ନଦାନ କରାଅ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଅ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା କର୍ମ କରିବ ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବ। ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ, ଧୁନି କରି ଆପଣ ଯିବେ। ବାବା କହିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟାଏ ରାତ୍ରି ରହିବୁ। ହେଉ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି କହୁଛ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟାଏ ରାତ୍ରି ରହିବୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମ୍ଭେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସି ଧୋନି କରାଇବୁ। ହେଉ ବାପା, ଉଠ, ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣମ୍। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣମ୍। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣମ୍। ଶରଣମ୍ ଶରଣମ୍।